Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare musoninko soninko kamo kanu wada hakunyo wada hanwari. Kabeli nga trinkini baka makaga awalo do batenga o YouTube channel bega ni Tunkara 2020. Wada hakunyi anyaha mayenga. Onyura khannun kini nanti wa masalankan yugunu timmandini. Allah magaro dangani kite nga galla bako masalankanu timmandini. Alhamdulillah o yulle katta khay khadi. Lenki sibitinga na masalankan yu ngorga ni bugume di khada ngani o gara masalangu beni jopa ala dingi noni ga timmandi na wakunno gondi man handa afrika to halle o gara patu wanu londi o jokkini do golle ke batenga alla gana dungi lenki o gara ro masalange be no gondi Kenya gani European Union ado toki jamane iga alhala be no gondi lenki Tayyip Erdogan akenya gani toki imankenga agantara yi holla kungunyini nanti kibe million ku nakati refugee do migrant be gi jamane no gondi ini memuru no khibe galinga ni Europe ina lono ngani anya Europe dangani la sama yempo horenga bawo imam mungu sini ujunu hindi tamudo karago ganye nga jope Syria ho gabe ga kaho Syria ngo kuya nani hari kama giri Syria nyen nokondi I khaga katu kille kita na lo Europe nokondi iti ndaha munda kemme ga ilene sagene khadi o ga sine kibe nokondi ujunu hindi tampile khayibe gani Tayyip Erdogan adalla gongon chara na European Union nanti migare holla khongu ni kane ina tulike kibegi kama I khana hote mu kelli ken gondi ba wadi da kanu nyatahu imadu kun kanu timmandini ahake ni khadi gena tanguta suutu Syria no gondi mi gena tanguta suutu Greece hibegani Cyprus no gondi mi gasehe igi jarageni I hakari tallondi Libya khano gondi nan kaw kubon ngo khairin sabati ni khadi European Union jaman yugoni wi jaragini khadi ka wata haranga ni toke ni nyenga yimanke Tayyip Erdogan koyeke no kondi adi tampaga hantinga nan kinyi dingra be gani Bruxelles abisa ki ni Bruxelles ya adangi do dingra be gani NATO kompo horenga ado yimanko na mewari ala digambana ne kya saga indangani ma Europe nan dunge idi nan daga domeya kananti ini jaraginia walla ka idi gara kanu be mutu igili kun kanu kama I khanta ka dungene kumbana be sunantere I kama iketa midi sunya hibane nyai ina mi hamu hibane kama kembere adi kilen jokini naga dingra be gani Bruxelles European Union immanko be nuga no ngani adi da masala ngi kita leru dantanto no gondi kembere asay kata toke nyenga ida kone Tayyip Erdogan hakati be aga bogu Bruxelles meni de pekebe igra mewari igra hinun koymi ida ko nanti haraga nani mi hamundi mbala nya garina antasiri ana wucewtu mantasiri nyana khotoyi wala gajangi ikunduru kunaga bawo tagalle mo nyanya idine hibane ya trendini ina siri na mi hamu joye maga hibe gani toki jamani nga ina sigitindi refugee ni benu gi maga ado migrant benu gi maga oganti refugee Kenya gani gajangi nyana ijamanu nogondi iga koni kholi refugee nga gajangi nyani ijamanu nogondi iga wurru baki ijamane kay iga tele tangay muru no kotana ogati migrant kuni soronya kubenu gajangi mi girni jamane nogondi kadullen do tampiye ado lasamaye ado iga munda ibre namprahi iga tele ke muru jamane tan benu iga wari nanti kenga kummakay akun nogondi Europe tondunga ibe gani Tayyip Erdogan ada kya bangandi nanti dangani ido European Union kanu nyani naka sini ujunu hili tamudo tumu igadi kitibatello derenga na koy nanti ku hanu kundu kwantiri timmene o hanu khanu laga oni timmane ate qayma wa European Union gara khanne su timmandi idi gare kebe taw mane kha khanu na European Union ado toki naka o kunko no khare ngani khane mugo toki jamani ado European Union ida khanullo menaga
sine ujuni hilli tamuro karakata tamuro tumu jopandira na koy nanti inan sigiti heragano ben wagilli enyinga igari do tokya na lo Europe no gondi irono Europe do kanjamanu khayi bogura ni yemakati Greece banganya bawro toki do Greece igingia ti jinga ado nyinga ile Bulgaria kha ili gingia ti nyinga jinti do Bulgaria na dangano ko hakeni kiliktan lo ko jamanu hilya no gondi ka iho sembentenga en jonko ni kata Greece yai ida kyako ina di toki nan sikiti migrant kuy hergano kuy ina magabugu toki maga na lo Europe no gondi bawni likana be gi maga sini ujunu hili tamuro karago kallenga ken kasa poburu toki dungi dangani kay khabis ga dungi da kyako nanti ona dungi kuda na kutago no jamane ken wonan tigiti ndiya yere gildaga nani khagana dungi kharangani hindu tantoya aho hana kanan siriye kana billion utumi euro ma billion utumi dollar kanan siri kana Kenya kinoy e billion utumi euro kanan siri kana Kenya kinoy o khana katu sekiti ko migrani ahilandi visa free na ngari ora khana bawo onta European Union no gonti kala visa free ndabari toki jamane le munga inde patade Europe no gondi intaka hataji ni na visa muru asikandi Kenya gani custom union ke bagasi dona mbakenga o jamane no gondi ado European Union na hanga no hoyna la no gondi kili yugo no wakamaga kara kulla kasakondo o khani la kasakondi no hoyna lo na hanga anakatandi Kenya gani accession toki ga kille murnu ina lo European Union no khonti ka hokibe gimaga e khana ka turno kendi bawo lengima toki wari tirtilini nanti warno ka hoken no khonti kharok jamane be nga batni toki do lo en ga ida kyako nanti toki ranta kapi ku nga European Union wal bawo ni ido toki nta bana al hala suwa ido toki nta bana ladai idin ta bana dinai lasrinti do toki na garno ke European Union no khonti kharkenga toki do kilumur yenga me yakatuno rono European Union ni muhambe toki jamane nga iti Greece mahari iti European Union mahari bana timande ko khanu no konti ke 6 billion euro be idigra ko billion ko 2 euro be idigra ko ite ma wara hari bana ga timme bawo ida billion musikekini billion musiki bana har sake khombane kuma timme akhaidi gara kanu mutu nanti ega sikiti ku migrant ni kata sinanjate be ken sinanjate haga timme i khal simma kinia idi gara sakta khani be ko bani suma timme kemma wase khadi ina tv jirageni gara tamuta sutu nallo Suria ya tamuta sutu nallo Cyprus bo Cyprus khani nyinyai aro tokinte lato aro Greece ndalato ka jinyenda yori ken Cyprus agata khani ndiani hilloy ke island kundu i khata kan tiani hilloy bani nga Greece Hassan Lenda bani nga Turkey Hassan Lenda ngani karabani ke wa European Union continue kuna euro nyai sunu ha karabani ke nda European Union continue gondi ikumba ke ni Turkey khasi ke menya sunu gatini lira ken sabuda Turkey ima holla kan ngi kundu bawa ngana pari hinyana wala hiyanya hinanani Turkey iwa dingda begani Suria iwa Bashar al-Assad iwa akwale munga idi wa gajangenga boy kunde kako nanti kunna rebellu nya gajana itintu igingi la kanga mo hoyogo indamu na ken khawanyana bawni ikunki sendi tanga ita kendi ado kadi ina munna ina safe zone nya dabari na bira sasa Suria re munna ngani kunu ga hero bakka gajane gi jamane ken nogondi million mu sikido takande Kenya na toki nogondi nangiro Suria gaja ngari idingra numborondi iga wuruna lion kinkisi toki jamane nogondi etina munina bira sasa kunyala ina hari milero takande bakandi ini wara kendingrai anani nanga dingra kisintenga i khaga sabati nongani ka iti hibegani Suria nyenga kaide ala samanteni mogoyogo bawo angana hay jamangabe qallo nongani hona mani kama honi interest nyamurno Suria
Russia wano America wano ngani Turkey wano ngani Saudi Arabia wano ngani hibe kan Iran ha i wano ngani ku jamano karge so hakeni dingira be gani Suria ku su kan takara Bashar al-Assad asembe denga sebe ni dengi kempa ken Russia do Iranien bawoni al-Assad akeni Syria siya nyani Iran kharo yimenga nongani keni kai ina siya o ke hasa hibe gani Saudi Arabia khagaro kebe ina katu mare kere kana na bulu kana siya mare kigen nan taka kitini haja mane ken ngoni ne sian ko sembele kana ro konti to kiro yimenga ni kebe keni kai i khana kati dingila kulaga ni tanga ado regano benu ge nyen no gondi ina kati sagandi ni jamudo kharidi hibe gani Suria nyenga kaduna dungo ni jirgi nanti kempra nangiya alla ntarno wani jamaay no wontanki nga bresa sana kunanga nani makile kinanga I ganda al-Assad mareke anta gemia ina kamunda ake mareke ana mbuluga seretana anta o kebi daga mem ko kannu no konti bawoni na ken ankeli nanti rebeli mare mo nyana ma America karo yimenga no Kenya gili AS ganyi tamundo hilonga ilo toki da kanun kini nanti o warini Suria nyen no konti na li AS gaja kawlan tarni kunu modo khana kannu mutu dome bawo khadi ngingini higabe wadi anta khalde menyana kentu na koto kebe ga halle ilo toki masala na ngemu kanu li qa sarti ni ina kawarni AS gaja kagela ganani khaga wata AS gaja na kagaja nyukunu kadi to kono ngani de kadi bakka kadi to ko pike ke maka kadi to ko osuga kay na kubenu tuma nanti to resu groupe lu ñe America ti basu ndadi I khari meni Suria kenye nanti kulli AS gaja igari AS gaja ngim palle I barabaka AS gaja ngim palle I bari yekunu kha wutu gaja nyak burubenu gimaka I bari wutu pike ken kumaka kia toren kana turki no gondi isukai ikuminuga neto no gondi kahobe gimaga isukai na pike kenu kudo grupo tan benuga Suria ni tuma nanti tore sunu nyani ka Amerika na bogudo halle ani hasa ani sira ni gaja mogonunga tokiti keni kai nan konnen tuandanga o kudo hakuntuna ka hobana nya nogondi o yantiri kappe ono konnungo ja ka hakunte loxo no nya de mo kama kana turki khagirni deng Idlib suri de be khore be ida kan talato iga munda ina rebel ko tini yonto baka du kama bawo tintia mi igantaka toki militaire non karni no ngani kanda toki toro bawol lenki digi ga yakena jopar sanaka tankare ke do militaire no tummi kenyan kara toki da ngani nongani ka ho mi toro maganta kanya ke militaire lagar bunu lagar kala toki ni Suria no gonti kanya sabwa gingi la ke kusa woni do kyaba tenga to sugi no goni keta asuru do kyaba tenga bawo ngana pare hide barni ma hiya nyahina idi gingi la khoni jinkama nadi no ko be ga sebe nga ni Grecia annan tere ko katano no ko be ga sebe nga ni nyenkama annan tere ko takeni Bulgaria khabani hada man coupe gel hakati be Tayyip Erdogan yari ganci ndede bari telen kan no gondi nanti ida holla khuni tokire mun nangani ida holla khuni migrant nangani hergano nangani gi jonko no ko be ga ni jonko no ngani ikuntanga na ntaka serera kana kembre kita idi jonko ida kana no ko be ka lingi danga kon ka kinyi halle gingi laqenga kamon konti nyambo gubita hana ko nenga wujini kontinu nga leminen tay khirsen tay ho hodi ba kini ngutu ho ko laba dikibe tingana asudi jonko ida kana
kunu ga telo jinga kunda ga jinga kunu ga telo singanga kundi jonkoy dañu holla kunte xentene eti toki di kilenguni ira khoni kayro bu bayenga kulla qumawni bulgaria banu ira khoni ni gris manu ngi la khoni ni eti man khanda kenya gris di ikuma la khoni to kan dira khoni kay kuma la khoni to ginan tuge sarta xanu be idigere taw to keti ndattu ginen sarta xanu be idigere taw bawo ikumi xanun timandi e kundi xanun timandi gel 2016 si nyaw junu hili tambro tomo e sigiti heregano nga idi kamponde bari heregano nga jindo singanka bani kale kaydi kuma sarta xanu be no to bani suma timme kanya sabwa e khadi ho la khuni no ko be gelen sebe nga na daga no ngani jingi la ko nga hada man tore no ngani e tampino iga yontondini European Union gada kurale mo benu xeyna ntina jingila ko tanga loy nga tanya na mo ko mos ko nu daga i bangete nanti i battelle hibe kata makame kilometer gris no xondi porse no ngana ngari ina nkapa me kunde ina liti jogo xara ko nanti ini boro na hina nani i xalsi nundi i telephone ini suuti maka kembre ina xasuka ho moto baye no ko ina xasaga ni kata tokia magram na tampi ngar no ngani mo ko siri dullen do dako ma gingila jabu nga i gingila ko nga kunyaga lini ni demati jindo yigandu khahibe kan European Union ida toki tuma nanti igala golle be dabari inde ser na ke golle dabari inde ser ni gingila ko ngoni katay bu khasi ka mananti ma khaga na sarti khanun timandi brambe kembe ni holla konter hada ma hinna jox yi daga na ka kille barakinne nanti ina lo kata Europe no konti tiaga sinu nga hittini katia jinte moto nga kama wa jinjo kayni latuni baka gingi lakenga ihake ni no man land anga nagri ke bodai amisa kene ke boda bani bira be gan woni kayni no man land sire hoyti no ngani ke jamane hoyti ki jamane hoyti ana khana gaita eti migrant pa kene no nyay lenki igrantarono European Union jamanu no konti hada man tabi mo sidi bawni soro jogonu karayime tiaga sinu nga gullene awa gemme yogonu wa abi karni awa yogonu jogini sebino hakati de jinkama khanda kinyi grisinga nga kharata kawuren kostene na nyankabaka kawuren no kondi grisin ko bino haga kun island ni bawni nyiyani ido toki gantinta jingari yori ina kunya khali island karanta kine kunga e khasoro mbogu nanjigi do konundo ko tunyi maga na takanta kini inyi nga kancha e khata gri no kobe hibe gani gris coast guard nga ko nga jinka matangana yi bato ngarni katta kabenu ga khahura le mukuno gondi na khat talotia na bambu sengirndi ya khayontolo kata toki jamane na hagir no khansa gan woni ikumma ka bismillah yere ima halaji hataji khayeno ko ne say hagir no kobe ida ko nanti huru nyole yonkini to xwanu gondi ko ni monante nga hana ma ko pakke nga idi kito nyomi kata grisia nanti da hana ma pakke mononti hala ganani toki garab igari xannu ngirndi yi xala hada ma pakke monondi ya ke jeregi wakata ku jamanu hili suwa lenki ka hibe gala toki toro kenni kay European Union ga yille million continent touché kata Greece do Bulgaria nanti xar gingi la kontek selu ga gindo toki i mahro jamane no gondi toki to kuti xano dema o sigiti heregano ngo jamane no gondi kamano yi xakiti ka poma million ngu nakati do taxande heregana kenni no ma xayran konne bar xamano yi xakiti ka poma anya koyu hilli lenki makko sikki hada mangi memuri garono mo xambe indaro ni sagandi hada mani memuri garono mo xambe indaro ni sagandi bawo Europe kay Grecia na ni le tanga nanu ngabu njurum no rini nanti na gingi la ko rega ini tere ini kendondi sere maharo amasiro xeden da war katta Tayyip Erdogan nanta le nyimia dingre be gani Bruxelles a dangi do NATO a tembre
ali jonko ina terninti man nan kinyi burseliya ado yimman konta ko na masala ayille sagene sarti khanu bini diga tawu wujunu hili tamro tumo iga timmini ina timmina gingi laqul daga iga da timmina ga gingi laqul ngai wuni tanyene khahibe gani European Union imman ko nga hakati be menye nga sanki hakati de peno kondi toki imman ke nga ama masala nge sudo masala nge udaqe woni ido khibar sanka na sunaga adi jonko kata airport nga kunni nan sai kata i jamane nga European Union imman ko be ni digra masala ngita kunjanda ko nanti iga nyammo be no koni lenki kenni kya mi hamu nen joppe ido toki imman kennaga kahibe gani German ado France kunde ka ko nanti killi kurumba sun taxaw ni toki da ngani na homuru European Union ya kanu be nuga sarti siki kunya kama igadi ngoni Kenya ni gamadu ni Kenya ni toki khati i khanta igingi la qul gana mi gana war sarti kanu be nuga wuni nan kaso kunya gana timme brambe tayib say kata i jamane nga ko yake no konni khadi European Union imman ko khagiri na li tayib sakata idana masala idana yaaxe muru xibaare kay dingi la ko katun taxene mo gombe aha le tayib digamu nanti jinka ma kilega poselu nan sa control da barri kanyenka ma imma non control na nonga makem palle mu kunu benu gari iri bismillah di taxu tayib de kay jabi xadi nanti o kuma hoho muru xama aga dangi o sarti xanu benu odi xaga ko makana kunya timandi kimbre oda khagada sarta khandi benu ko kuna timmi brambe awa ken nogondi visa afrique ore muna jagate de khama ka jamane nogondi visa ndoda khanaka oda khana kenkoa khama kilde kin harsa o garono European Union nyammo ko be nogondi no hoyna la nogondi khama dingi bani su khada barni kun nogondi custom union bagasi lona mbaken khay no hoyna lo ken nogonnoy khama dingi ken ka timmandi ni awa ken ka nogoni khadi billion kutumura kagara ko kama ken katimandi to kitima ko on timi brambe eni holla khoni daro menga time Erdogan ga diga mun khadi de kata i parti nchoronga ala kya ko ku imanko kay ni toki imanko ni repani non imanko nga har ke khumane image musi qanun gondi bito hilli hallen gondi taybi Erdogan ga diga mun kata i parti nchoronga ala kya ko nanti holla kunto ko wuninya in tatrene ma khanu benu go wuti do kuna ga timmi brambe kahibe ga European Union ila jare ginen da bari imanke nga nanti antasti ke se bakira xel no gondi herega no hinna ke mo ki toronde agita lan jabani ni igi jonko ni kata gingi laqunga iti daga da masala nga nyopa mo gombe da jigi nanti uti de pen ko ni daga me hamuno kahibe ga ni toki jamane nga e xarka ko nanti ga me hamun ya hakini me hamuna ha gingi laqe bani sunta texene hibe ga ni grisi bayenga lenki kotanga e xara kare ga na bangane ti migran wala hergano sutanga choke grisi no gondi annatu nanti asalamu takinanga hibe ga kinanga kinni kay deportation ando kenyina me wala ni nan corona kata anjamane nga ka har kindi mo kosu hadaman nga hinna i jonko ni kata grisia gelina ke bangani do igara wari surhano benu gadi tankenya no ngani igama dungi asalamu laqta woni ni dangani idi mo kosu nga me nanti ini kapame ni kinya aten kembere ini deportate i jamane nga bawo surhano benu go hinni makano ngani sino hilli ma sino sikar ke khumani ga hina saka kampon kuno gondi kampon benu kan sri ana wujunu hilli haramare mewtu wujunu tambido karawa saka kuno gondi hibe gante na wujunu karagi wutu tambile wujunu haramare ma saka kun kampon no gondi edi continue jarabindo likke nyaro la sama i kamma igan sri na ya hay muru kon khibare nga har ke khumani ga konto ya hay muru niya kono siginte nga hadama pakkenga adon kincha hampol la kenga ide chako nanti ya nan sire murni al halabe ga wurnu ku kamponu kargi be ga grisi nyen no hondi migran ngone kini igi yankani nonya iga lihe ndo bitte no hondi ke jangiro be ga frompoti de ga tini coronavirus i wakanna amma ya ka kamponu bana min wona ga tele kasaram po horenda bari bawo dingra be gani lesbos ida ko yanti grisire mbane joppe
ida koy nanti grisire mbane jangelo ke wari kenga no ngani aka yaake gama muri ina ko heri kanu daga ini bogunu ngani ini kenya dingira kisintenga jangelo ke ganari maka kampon ko no gondi ga me kam ma nyam ko be no gondi anga walla wujine do kamo karage haramale misuna pompo bane nya gollini iti kenna masibo po xore nya sarana ngele ganani igama gridi ibatenga ina yaake muri i khibarenga hebe gani be pani non imanko de kyako nanti toki nan toki i khanun kam ina holla khollaga ina tere magra nun kane edi gara khanu benuko mi gatago ini koyme ini hayigan ci gol ni nyam mo be no ni gol ni kinyam modi ko gati inta kenya da barni mi gana wari brambe khanu ku gana timme ina katu gingi la khollaga na ki al hala ngurno toki ado gris na khanga ma toki yure pani non na khanga lenki kotanga oda ko nyora khanwari